Dah. Dah. Okey. Kalau semua dah siap, then kita boleh sambung kuliah ya. Kita sampai mana? Chapter 4 tu kan? 4A. 4A. Hmm. 4A dah habis ke? Free radical dah habis ke? Sampai ke kinetik kan? Chain transfer belum betul. Prof. Chain transfer? Addition polymerization sampai mana? Chain transfer? Ya, yang nombor 4, chain transfer. Nombor 4. Oh, sampai situ. Alright. Okey, nampak nota saya? Nampak. Okey, kita sambung. Sorry. Oh, kuliah batuk pula. Aduh. Macam mana ni? Ada ubat ni. Kita sambung kuliah ya. Prof, yang ni dah Prof. Depan lagi. Last sampai terminator. Right. Propagation dah ke? Dah. Last sampai termination. Okay. Thanks. Okay, biar saya recap sikit. Hari tu kita dah lihat free radical polymerization. Okay. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Dan terima kasih tadi buat test tu ya. Harap semua dapat buat. Right. Kita sambung sikit kuliah kita, at least pun kita boleh selesaikan ini ke. Kita boleh lihat dalam free radical polymerization ada beberapa step yang terlibat lah. Pertama ialah berlaku proses initiation. Berlaku proses initiation di mana dalam proses initiation ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. We can divide into two stage, we call it activity lah happen. Pertama sekali ialah formation of primary radical. Formation of primary radical. Bagaimana primary radical ini terbentuk? Daripada initiator. So maksudnya dalam proses free radical ini radikal yang terbentuk atau radikal yang pemula itu sebenarnya asalnya daripada initiator. Sebelum kita lihat pelbagai initiator yang yang telah diproposkan macam ni, jadual ni kan, pelbagai initiator, tetapi kita lihat bagaimana function initiator ini untuk menghasilkan primary radical. Itu yang berlaku semasa initiation stage lah. Proses mula-mula berlaku ialah penghasilan primary radical. Jadi bagaimana nak dihasilkan? Melalui we expose the initiator tu kepada heat ke light ke, high energy radiation, bergantung kepada initiator lah. Okay, terbentuk primary radical, dan primary radical tersebut can be normally one initiator will produce two primary radical lah, whether it is IBN or benzyl peroxide lah. Kita lihat memang ada dua lah belah. Jadi kita ambil satu lah untuk melihat contoh kan. Let's say this is a benzyl peroxide, friendly radical friendly radical, ada radical situ lihat ada radical dan ini very active radical lah. Okay, the radical will
react okay, ini kita bagi primary radical tadi tu benzene radical tadi tu. Ni final radical ni is a primary radical yang kita masukkan ataupun kalau AIBN is a cyanopropyl radical okay. Depend on the what initiator it is different depend on the structure kan. So kalau and then apa yang berlaku dalam dalam proses ni ialah the primary radical ini akan second pembentukan activated monomer ni. Okay. Selepas primary radical terbentuk dan berlaku tidak balas di antara primary radical dengan monomer kan dalam activated penghasilan activated monomer okay, di mana primary radical akan bertindak balas react with monomer. Site yang aktif ialah double bond itu iaitu pi elektron pi elektron yang kurang lebih reaktif compared to sigma so pi ni akan terurai, dia punya elektron dia akan kongsikan dengan radikal ini akan membentuk satu ikatan kefrekuensian elektron kan satu ikatan covalent dan ekstra elektron itu akan bergerak di kehadapan membentuk radikal iaitu non-pair elektron so pembentukan activated monomer ini is berlaku dalam proses yang kedua okay. Ini masih lagi dalam proses initiation stage alright, itu kena faham dua berlaku okay. Dua berlaku dalam proses initiation stage dan kedua itulah yang barulah activated monomer ini akan bertindak balas dengan another monomer yang masih fresh, yang masih double bond dan ni activated monomer ni akan bertindak balas dengan monomer akan berlaku same thing happen elektron ni akan dikongsikan dengan radikal akan membentuk satu ikatan di sinilah terbentuk disebabkan oleh perkongsian itu di sinilah ikatan terbentuk maka sama juga tadi single elektron ni akan bergerak ke hadapan akan bentuk another radical. See, the radical ini termusnah tetapi a new radical is formed. At the same time the change become longer. This will happen again and again until we got the polymer. So that's why we call it addition polymerization kan addition polymerization. So at the end of the day kita akan dapat actually is a polymer with kat depan ni adalah apa the radikal ni masih ada radikal ni masih wujud. Okay, radikal ni masih wujud. Saya dah bagi tahu tolong tambahkan this two carbon dekat depan ni carbon dengan satu radikal okay, that complete the propagation that complete propagation. So you tak perlulah buat banyak-banyak kan, you buat panah-panah je and then you letak dah radikal kat ujung ni so this kurang tepat dia tak ada radikal sebab it's not complete yet dia punya reaction is not complete yet. So so stage yang ketiga tu barulah termination di mana the radical yang ada itu perlu diterminatekan ataupun perlu dimusnahkan atau untuk memberhentikan tindak balas okay. Mana termination this is termination so the termination process can be sama ada kita tambahkan bahan lain ataupun termination can be from reaction between primary radical itu dengan polymer radical tu okay, chain kita panggil chain radical okay, this is chain radical, this is ni nanti panjang ni, this is polymer ada radical sini dia bertindak balas dengan another primary radical dan the reaction will stop sebab dia punya ni akan attach to here and then stop that's why dalam proses addition formation ini ataupun free radical ini kita tidak boleh gunakan access of initiator okay, kita tak boleh guna initiator yang banyak. Kalau ikut logiknya
if we want the process become faster, to complete the process early, as soon as possible kan, we put more initiator lah. Itu logik fikir kan, we put more initiator lah. Tapi it's not happen in the formulation lah. If we put more initiator, so we know that initiator akan tukar kepada primary radical kan, so dia akan terbentuk primary radical apabila you hit dia, dan berlaku formulation pada masa yang sama. Because of the excess of primary radical ni, primary radical akan attack the chain radical lah yang terbentuk tu, menyebabkan formulation itu terhenti lah. So probably kita akan dapat short chain ataupun low molecular weight polymer lah, because of the excess of the initiator dalam pembentukan. Sebab kita ada ukuran tertentu ataupun percentage yang optimum lah, di mana primary radical ni tidak mengganggu lah proses termination. Kalau banyak, then berlaku proses termination lah. Okay. Ataupun we purposely we can stop the reaction itu by putting a chemical yang boleh produce primary, boleh produce radical juga, yang ataupun boleh stop the reaction tersebut. So ataupun satu lagi ialah termination itu boleh berlaku apabila chain radical bertemu dengan chain radical. This is good lah, because the molecular weight of polymer itu akan bertambah panjang, bergantung kepada yang satu lagi lah, sebab chain radical bertemu chain radical kan. Okay. Dan boleh berlaku dua cara lah, boleh berlaku dua cara, sama ada combination ataupun disproportionation. Okay, ini you kena faham. Apa maksud combination? Combination kalau dia head to head macam ni, dia radical bertemu dan akan berlaku ikatan lah. Manakala dalam disproportionation ni different sikit, berlaku arrangement of proton, di mana proton akan di-extract keluar dan akan bergabung dengan radical, akan membentuk polymer lah yang tidak ada radical. Manakala satu lagi, because of the electron dah come out, so the lack of electron, dan satu terbentuk ikatan ikatan pi, ikatan pi sini. So satu unsaturated, satu saturated lah, mempunyai menghasilkan dua bentuk polimer yang berbeza. Ini N group ni. This is N group lah. N group ni. Okay. This is example kita lihat lah dalam punya nota. This is disproportionation. Okay, kalau kita tanya okay, adakah benda itu boleh berlaku? Yes, it is. Bergantung kepada jenis monomer, such as vinyl acetate. Kalau kita lihat 100% ialah disproportionation, tidak berlaku combination lah. Okay, vinyl acetate dia lebih suka kepada disproportionation, mungkin because of dia punya structure dia, menyebabkan dia lebih prefer disproportionation daripada combination, yang tak boleh dekat because of the structure dia. And then acrylonitrile, very easy, senang sangat berlaku combination. Dalam styrene for example, because of the benzene ring itu, dia menghalang juga untuk berlaku 100% combination. So dia hanya 77% saja, dan another is 23% ialah disproportionation. Manakala methyl-methacrylate is the other way round, 17% ialah disproportionation, manakala combination ialah 21%. So maksudnya it can happen both, ataupun salah satu lah, bergantung kepada jenis monomer yang digunakan. Okay, and then saya rasa saya pun dah ni belum kan, waktu belum buat kan soalan ni Hello? Belum okay, this actually is homework lah. Tak apa, saya bagi awak masa dan buat lah dekat rumah.
di mana di sini saya minta awak buat ikut step tadi tu, step initiation step, propagation step dan juga termination step. Awak tolong buat dan boleh tunjuk saya lah hasil awak tu. Bagaimana proses polymerization of styrene ini menggunakan initiator DCP. Bagaimanakah DCP boleh mempolymerizkan styrene ini? This is the structure of DCP. DCP ni tak sama dengan benzene peroxide. Benzene peroxide sampai ke benzin punya radikal kan, tetapi dalam DCP ni hanya putusan ikatan ni saja dia membentuk radikal, that's it. Dia tak boleh further lah, because yang tadi tu sini H dia boleh berlaku lagi tidak balas itu hasilkan CO2 dan sebagainya, tetapi tidak DCP lah, hanya memutuskan ikatan sini saja. So you boleh buatlah bagaimana radikal ini akan pembentukan primary radikal daripada DCP. Yang keduanya bagaimana radikal yang terbentuk itu bertindak balas dengan styrene monomer membentuk activated monomer kan, activated monomer. Dan dalam propagation bagaimana activated monomer itu akan terus bertindak balas dengan another monomer menghasilkan another new radical dan seterusnya menghasilkan high molecular of chain radical kan, di mana kita boleh tandalah bracket polimer tersebut dengan masih ada radikal di hujungnya. And then kita buat termination. Kalau soalan macam ni, soalan general macam ni, awak boleh pilih sama ada awak nak buat combination ataupun disproportionation lah. Biasanya kalau soalan general macam ni, paling senang awak buat ialah combination lah. Okay, combination, unless awak ingat macam mana nak tulis structure disproportionation itu dan awak proceed. Tapi paling mudah ialah awak buat termination by combination. Combination maksudnya you combinekan di antara radikal dengan radikal. Right? Boleh saya leave it to you, I'll leave it to you this one and then you practice lah buat nanti saya akan tunjukkan Okay, chain transfer ni ini adalah nak menerangkan bagaimana proses chain transfer itu berlaku lah dalam proses propagation itu. So chain transfer occur when a chain radical react with a non-radical species. Inilah general fakta lah. Chain radical akan bertindak balas dengan non-radical species. Okay, non-radical species can be monomer kan. Bila bertindak balas dengan monomer, of course polymerization itu berlaku. So example of non-radical species in the reaction can be a monomer ataupun another initiator ataupun dengan solvent ataupun dengan polymer chain. Okay, this species may precipitate in transfer reaction depending on the relative reactivity of the structure involved. This species may precipitate in transfer reaction depending on the relative reactivity. Kalaulah non-radical species itu tidak reaktif dan dia pun tak boleh transfer juga. Okay, maksudnya bergantung pada kekuatan dia untuk transfer lah. Kalau tak, dia tak transfer, dia maintain as a radical. Okay, radical okay, kalau let's say okay, berlaku chain transfer kepada terminating agent. Let's say this is one chemical that we put inside terminating agent TA, and radical ni akan bertindak balas dengan TA dan TA akan mengurai membentuk T akan terikat lah. Okay, whatever chemical yang kita gunakan dan membentuk radical A by right. A itu sebenarnya boleh initiate another polymerization process. Tetapi it's depend on the reactivity of A itu. Kalaulah reactivity of A is comparable to the chain radical yang sebelah sini maka then the new chain will be initiated. Maksudnya dia boleh
berbentuk satu macam primary radical juga untuk berlaku tindak balas. Tetapi if the reaction towards monomer is less than chain radical, then overall reaction is retarded. Kalau dia memang tidak aktif, then dia akan stay di situ sebagai radical lah. Alright, macam tu Okay, this is a few examples of chain transfer. So let's say we talk about chain transfer to solvent. So the transfer reaction involve the transfer of an atom between the radical and the molecules. For saturated molecules like a solvent, an atom is transferred to the chain radical. So kita lihat di sini tindak balas di antara chain radical with the solvent CCl4. So the chlorine atoms extract out and attach to the ataupun berlaku sharing of electron dengan radical tadi akan membentuk satu covalent bond, dan CCl4 tadi akan menjadi CCl3 lah, because one atom dah keluar kan, one atom chlorine dah keluar kan, menjadi CCl3, tetapi with extra electron CCl3 radical. Okay, kalaulah CCl3 radical ini reactivity dia lebih daripada chain radical ini, maka dia boleh create another tindak balas. Tetapi usually dia punya activity ialah is much lower than compared to the chain radical lah. That's why they stop di situ saja. Okay, chain transfer to monomer. If the monomer is unsaturated, like a monomer is, if the molecule is unsaturated like monomer, an atom can be transferred to either the monomer or the chain radical lah. Example, equilateral or benzoyl peroxide. This reduce maksudnya dia boleh berlaku bila berlaku tindak balas chain transfer di sama ada monomer ataupun chain radical this will reduce the molecular weight this reaction reduce the molecular weight and waste initiator. So kalau kita letak initiator banyak-banyak, tidak memberi apa function lah sebenarnya, sebab dia malah kalau kita tak banyak initiator, dia memberi negative effect lah. Maknanya kita tak boleh menghasilkan high molecular weight of polymer. This is common side reaction for the peroxide initiator, but happens when less often with the zero initiator, with azo initiator. Right. Chain transfer to polymer. Okay, if the chain and radical attack an atom of the backbone of the same or another chain, the result is a new radical can be reinitiate to form a branch. So bagaimana branch berlaku? This is what happen lah. They attack the radical itu attack the backbone, side backbone lah, menyebabkan akan berlaku pembentukan radikal dan sebagainya, dan akan membentuk cabang di situ ataupun bagi branch lah. So this reaction happen very strongly during the free radical polymerization of polyethylene. Alright. Because of the greater stability of the secondary radical that form compared to the primary radical at the chain end, eventually even the branch get branches. So maksudnya bila berlaku side chain, dia attack side chain ni dia attack di chain backbone itu, tapi dia attack side menyebabkan pembentukan free radical di situ. Maka free radical ni akan bertindak balas dengan another monomer, this radical membentuk ikatan lah. Okay, itu berlaku kepada low density polyethylene. Dia kata kenapa branch ini create lower density? Kenapa branch
branch polymer create low density, that's why kita panggil low density polyethylene. So kalau awak lihat low density polyethylene sebenarnya is a form of polymer yang di mana density dia bergantung pada susunan rantai-rantai dia ataupun dia chain. Kalau dia banyak branch, so dia tidak boleh pack closely lah, menyebabkan dia punya density menjadi low. So that's why branches disturb chain packing and decrease degree of crystallinity, then create low density polyethylene. Low density polyethylene itu LDPE lah. Okay. Structure dia sama tetapi packing dia berbeza. Packing berbeza. Kedua-duanya sangat penting dalam kehidupan seharian kita lah. Okay, in some cases, a chain transfer agent is added deliberately to the reaction mixture. Let's say we want to terminate the reaction. Reaction dah lama berlaku, kita already obtain the required molecular weight, then kita add a chemical that can terminate the reaction. So that's why in this case, chain transfer agent is added deliberately to the reaction mixture. So this will reduce the molecular weight without changing the overall rate of conversion of monomer to polymer. So using more initiator is another way to decrease molecular weight, but the reaction rate would increase proportionally. Example dalam tiap balas antara pembentukan styrene ataupun butyl mercaptan. Boleh ikut saya so far? Okay, saya sentuh sikit lah. Okay, thank you. Saya sentuh sikit kinetik ni. Saya pula mengantuk. Alright. Dalam kinetic of free radical polymerization ini, let me explain a little bit about this reaction itu. Pertama ialah kita tahu dalam free radical polymerization, pertama ialah initiation step kan, dan dalam initiation step pertama ialah pembentukan primary radical kan. Yang kedua adalah pembentukan activated monomer. So kalau kita gambarkan dalam tindak balas generic reaction ini, so initiator will degrade to form radical, dan biasanya radical terbentuk adalah dua radical terbentuk. That's why daripada initiator kepada dua radical, R2 radical lah. Jadi dengan rate ni adalah KI, okay, kita tulis sini formation of primary radical, and then the second stage adalah primary radical ini akan bertindak balas dengan monomer, membentuk apa tadi? Membentuk apa? Aktif monomer, aktif monomer lah. So membentuk aktif monomer. Okay. Active monomer, membentuk active monomer. This is under initiation, satu dan nombor 2 ni, dan rate ni adalah K prime, K prime. Dalam tindak balas seterusnya adalah tindak balas propagation lah. So di activated monomer ini akan bertindak balas dengan another monomer, okay, R1 ni, activated monomer ataupun aktif monomer ni akan bertindak balas dengan another monomer, menghasilkan chain propagation chain lah. Okay, propagation chain. Okay, and then kalau dia banyak reaction berlaku, so kita ringkaskan menjadi RN plus M monomer
Dan ini this is polimer, aktif polimer terbentuk lah, aktif polimer terbentuk sebab dia masih ada radikal kan, sebab kita panggil aktif polimer dan dengan rate dia ialah general ialah KNP KNP lah. And then berlaku termination process. Okay, termination yang kita dah tahu kita ada dua, by combination, yang satu lagi by disproportionation. This is by combination lah. So R2 plus R2 menghasilkan P N plus M. Mana dapat N plus M? N ialah sejauh mana tindak balas dalam bahan pertama lah. Okay, and then yang kedua tindak balas radikal pertama, ini radikal kedua lah, R2 dan RM, dan dia berlaku combination lah. Combination di mana chain radikal pertama akan bergabung dengan chain radikal kedua dan terbentuk ikatan lah. Itu menghasilkan polimer. This is masih radikal, dan bila tak ada radikal dan dia dapat polimer lah. That's why polimer lah N plus M. Manakala dalam termination by disproportionation, this is T tu TC, termination by combination TC, KTD, D itu refer kepada disproportionation lah. Okay, dalam proses disproportionation yang kita dah masih ingat, kita menghasilkan dua jenis polimer lah. Okay, pertama ialah saturated polymer, yang kedua ialah unsaturated polymer. That's why kita tanda PN plus PM. Alright, boleh faham? Boleh ikut? Kena faham ni dulu untuk buat kinetik. Kena faham ni dulu. So macam mana kita nak gunakan semua ni dalam kinetic study lah. Okay, itu yang kita nak lihat sekarang lah. Okay, dalam steady state approximation, okay, dalam tiap balas polymerization tersebut lah, kalau berlaku dalam steady state lah, so all free radical present in the system are assumed to be at a steady state concentration. So this means that the total concentration of propagating radical is also in the steady state value. So that's why dr prime over dt equal to drn over dt equal to dr over dn. Macam tu. And this is equation RNP ni bergantung ni, refer kepada sini lah. Okay, R prime ialah radikal lah. R prime radical, so perubahan concentration of primary radical ini equal to perubahan Rn apa dia? Okay, Rn adalah chain radical lah, chain radical dan bergantung kepada R. R apa? R ialah ini ialah chain radical lah, chain radical juga, dr over dt. Macam tu. Okay, this generic lah. Okay, generic. Okay, and then okay, R ialah concentration of R. Okay, di sini R ialah summation of Rn. Mana Rn? Ni dalam propagation itu, kalau kita gabungkan Rn tu, itu ialah R. Dia kata R. So summation the sum of the concentration of propagating radical of all degree of polymerization. So the monomer molecule that have reacted must be contained either in the propagation or in a polymer lah. Dia kata apa? Kalau proses formation itu berlaku, so maksudnya macam mana kita nak detect kat mana monomer? So monomer can be in the propagating stage ataupun di dalam polimer. Macam mana kita nak monitor kan? Jadi that's why the M node equal to concentration of M ni polimer lah. Polimer yang terbentuk okay, ataupun this is concentration of monomer yang masih aktif lah, yang belum tindak balas campur dengan Rn ialah apa? Ialah chain radical di mana radikal yang jadi polimer tadi kan. And then PN ialah sini PN. Mana PN? Ni
polimer terbentuk, polimer yang terbentuk lah. Jadi kita nak referring kepada unit of monomer yang telah bertukar menjadikan polimer lah. Inilah ketiga tempat di mana monomer boleh dijumpai lah. Dan kesemua ni boleh campur, semua ni akan sama dengan M0. Dia tak ada lebih lah. Kalau lebih kita akan cakap ni datang dari mana kan. Dia mesti dalam sama dengan M0 sepatutnya. Alright. Tetapi kan experimentally the loss of monomer is equal to the appearance of polymer. Satu lagi persamaan kita boleh create ialah loss of monomer, iaitu dm/dt is equal to formation of polymer kan. This is the formation of polymer lah, dpn/dt summation of n ni. Itu ialah equation 3 so steady state, this is under initiation stage lah. Okay, dan kita lihat pula dalam propagation stage. So in each propagation step of the mechanism, one radical is destroyed but another is created. Okay, therefore the entire sequence of the chain propagation reaction has no effect on the total concentration of propagating radical. Okay, ini formula yang berkaitan lah. If this total concentration is to be in the steady state, as assumed in 1, the rate of initiation of propagation of radical R1 must be equal to the rate of termination lah. Okay, rate of propagation sama dengan rate of termination dia kata. So rate of propagation dah Ri, manakala rate of termination dah Rt, T terminal. Jadi maknanya kita faham ialah kalau kita tahu R1 steady state sebenarnya R1 equal to RT. Ri equal to RT. Jadi kalau dia sama, maksudnya Ri minus RT equal to 0. Kita rearrange lah formula tu. Kita bawa semua ke sebelah. Jadi dia tolak jadi minus, jadi 0. Dan ini ada kaitan dengan initiator kita gunakan lah, iaitu dm/dt equal to this formula. Okay, boleh lagi? Dah. Boleh sambung tak? Tak boleh dah. Ada, saya tahu saya pun dah mengantuk ni. Tak apa, saya stop di sini. Nanti penghulu tolong ingat kita stop di sini, nanti saya ulang balik lah. Okay, itulah dalam condensation reaction ada dia punya kinetik kan. Dalam free radical pun ada kinetik dia jugalah, dia melawan ni. So banyak formula awak guna ni. So nanti saya ingat habiskan chapter ni, panjang chapter ni. Saya habis chapter ni dan kita akan buat test 1. Test 1 sekarang minggu apa 7. Jadi minggu ke-8 ataupun minggu 9 kita buat. Tak tetap lagi saya habiskan dulu dan kita baru buat test lah. Mungkin minggu depan atau minggu satu lagi lah, ataupun end of hujung minggu itu kita ajarkan serentak ke semua ni hujung minggu pun macam tu. Okay, tak banyak ni sikit je. Okay, thank you very much everybody. Prof, esok ada kelas ke? Thank you, Prof. Esok kita ada kelas kan? Esok ada kelas, yes, insyaAllah. Thank you, Prof. Okay, thank you.